ću vam dati jedan izuzetno krasan namaz koji ćemo ga nazvati maslac od badema i tamne čokolade. Vi kada ovakvu vrstu namaza umjereno jedete tijekom jednoga tjedna, imat ćete iznimne zdravstvene blagodati na super jednostavan i izuzetno ukusan način. Jer i bademi i kasnije tamna čokolada i ostali sastojci koje vam budem rekao imaju značajnu mogućnost poboljšavanja funkcije vašeg srca i krvnih žila. Dakle, potencijalno smanjivanje nastanka krvnih ugrušaka, smanjivanje visokog krvnog tlaka, a čim konzumirate namirnice koje smanjivaju nastanak krvnih ugrušaka, smanjujete rizik od nastanka srčanog udara, moždanog udara, plućne embolije, duboke venske tromboze, izuzetno velikih poteškoća i problema od kojih veliki broj osoba čak u svijetu godišnje i dnevno umire. Vidite, kad konzumirate ovakve vrste namirnica imat ćete bolju funkciju mozga, bolje pamćenje, bolje fokusiranje, bolju funkciju jetre, bolju funkciju probave. Definitivno ćete na potpuno prirodan način mršavjeti i puno toga možete konzumirati uz ovaj super jednostavni recept. A sastojci koji će vam trebati prije svega biti će vam 3 šalice samih badema, 150 grama tamne čokolade sa minimalno 72% kakaa, 3 žličice kokosovog ulja, pola žličice morske soli, 1 mala žličica ceylonskog cimeta i po ukusu kokosov šećer ukoliko ga vi to zapravo želite. Ovi su super jednostavni sastojci, molim vas, sve ih možete kupiti u dućanima zdrave hrane bez ikakvih problema. I da ne kažem bacili na novce na one otrovne, loše namaze koje veliki broj vas konzumira, dajte si malo truda i napravite si ovaj izuzetno zdravi namaz. Ono što će vam još trebati, naravno da će vam trebati jedna staklena posuda koju ćete prije toga sterilizirati i dezinficirati u jednoj kipućoj vodi, što je super jednostavna situacija. I koraci kako ćete mi raditi ovaj super jednostavan namaz su vam sljedeći. Ono sve što trebate u maloj tavi ili na pari rastopite tamnu čokoladu i kokosovo ulje, te stavite malo u stranu. U blender za hranu dodajte bademe i blendajte dok ne postanu izuzetno, ajmo tako reći, skoro kao nekako kao prah, čak i lagana tekućina u smislu samoga ulja. Prvi korak nam je da rastopimo čokoladu i da rastopimo kokosovo ulje. To nam je super jednostavno i onda sve što trebamo, rekli smo prvo, u blender staviti bademe, jako ih dobro problendati i stavite mi unutra ove bitne sastojke, a to su nam pola male žličice morske soli, 1 mala žličica ceylonskog cimeta i možete dodati malo kokosovog šećera. I ne može vam biti jednostavnija situacija, ona je otopljena u čokoladu i ovaj kokosovo ulje. Još ću vam napomenuti, neka bude ekstra djevičansko kokosovo ulje, stavite mi u sami blender, sve jako krasno promiješajte i sljedeći korak vam je da ovu vrstu mješavine stavite u jednu staklenku, zatvorite i vi ovakvu vrstu namaza možete praviti u većim količinama, u manjim količinama, to sami sebi prilagodite. A kako ćete ga konzumirati? Ne može biti super jednostavnija verzija. Na mome kanalu imate nekoliko recepata o super zdravom kruhu i možete ga recimo ovaj namaz za rani doručak ili recimo kasnu večeru ili večeru konzumirati na jednu šnitu kruha, namažete ovaj namaz, jedite ga, nećete mi ga pretjerivati, 1 do 2 puta tjedno će vam biti dovoljno i ne može biti super jednostavnija verzija ako se malčice potrudite i da imate zdrav način života i super jednostavnu namirnicu. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje 4 mogućnosti, odnosno 4 razine pridruživanja našemu kanalu. Za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razne mogućnosti. Da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emojija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je vam mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa.